반갑습니다. Encantado de verles. 자, 오늘 제목 읽어볼게요. Leamos el título del quinto encuentro. 왜 나는 구원의 확신이 없을까요? ¿Por qué no tengo seguridad acerca de la salvación? 예수를 그리스도로 믿는 우리에게는 반드시 구원의 확신이 있어야 합니다. Nosotros que creemos en Jesucristo, ciertamente tenemos que tener seguridad de la salvación. 구원의 확신이 없으면 자꾸 넘어집니다. Si no tenemos seguridad de la salvación, continuamente nos derrumbamos. 구원은 사람에게서 나오지 않아요. Porque será esto. 믿음으로 하나님이 주신 거예요. Porque esto no surge del hombre, sino que tiene que ser con la fe dada por Dios. 그래서 내 생각에서 나오는 이 구원에 대한 그런 이론들은 틀린 거예요. Por eso todo pensamiento o ideología que surge de mi propio ser acerca de la salvación es incorrecto. 그래서 100% 하나님 말씀에 의지해서 믿어야만 해요. Por eso 100% tenemos que creer en la palabra de Dios y depender de la palabra de Dios. 하나님이 영이시기 때문에 뭐 눈에 보이거나 만져지거나 소리가 나지 않아요. Ciertamente, como Dios es espíritu, no se ve ante los ojos y tampoco es que lo podemos sentir o tocar. 우리는 육신이에요. Nosotros somos seres físicos 자꾸 보이는 것으로 확인하고 싶고, y siempre queremos confirmar lo visible. 자꾸 이렇게 눈에 뭐 이렇게 만져지는 걸로 자꾸 육체로 확인하고 싶어 해요. Y siempre queremos confirmar las cosas físicas, sentirlas y verlas. 말씀을 잡지 않고 이런 생각을 하게 되면 거기 사단이 이제 자기 정체를 드러내는 거죠. Entonces, como la palabra de Dios no la podemos tocar o ver, ahí es cuando Satanás comienza a atacar en nuestros pensamientos, cuando tenemos estos pensamientos. 사단은 내가 하나님이 하고 속일 수 있어요. Incluso Satanás puede engañarte y decirte, yo soy Dios. 그래서 꼭 말씀이 그러한가 확인을 하셔야. Y por eso tienes que confirmar, ¿esta es la palabra o no? 하나님의 말씀을 믿는 건 단순히 믿는 거예요. Entonces, creer en la palabra de Dios es creer de una manera muy simple. 하나님은 영이시다. Porque Dios es espíritu. 육의 눈으로 볼 수 없다. No se ve ante los ojos. 그 하나님의 능력이 전능하시다 했어요. Y el poder de ese Dios es todopoderoso. 못할 것도 없고 안 계신 것도 없고. No hay nada que Él no pueda hacer y no hay ningún lugar en donde Él no esté. 모르는 것도 없고. Tampoco no hay nada que Él no conozca. 그 하나님을 만나는 게 구원이에요. Y encontrarse con ese Dios es la salvación. 눈에 보이지 않지만 사단도 큰 능력을 가지고 이거를 막아요. No se ve ante los ojos, pero incluso Satanás con su gran poder quiere detener esto. 왜 그렇게 하냐? ¿Por qué será que hace esto? 하나님 만나지 못해야 마귀를 섬기기 때문에. ¿Por qué? Porque solamente Él obra para que no nos encontremos con Dios y para que sirvamos al diablo. 그래서 뭐 어떤 병이 나았다, 뭐 어떤 기적이 일어났다, 그건 하나도 중요하지 않아요. Por eso no es importante si eres sanado de una enfermedad o si se levanta un gran milagro. 그게 하나님이 하신 건지 마귀가 한 건지 구별이 돼요. Entonces tienes que saber distinguir si es obra de Dios o obra del diablo, eso también. 그래서 전능하신 하나님이 온 세상을 창조하셨다. Por eso Dios, que es todopoderoso, ha creado todos los cielos y la tierra. 창조는 하나님만 할 수 있어요. Y solamente con Dios podemos encontrarnos porque Él es el creador. 하늘을 창조하셨어. Por ejemplo, Él creó los cielos, 땅도 창조하셨어. también creó la tierra 바다도 창조하셨어. y también creó los mares. 그러면서 하나님은 모든 것을 질서 있게 하셨어. Entonces Él creó todas las cosas para que hubiesen seres vivos. 무질서한 건 하나님의 뜻이 아니라고. La voluntad de Dios no es que no existieran seres vivos. 그래서 하나님은 하늘을 만들고 거기 새를 날게 하셨어. Entonces creó los cielos para que habitaran las aves. 땅을 만드시고 땅에 나무가 뿌리 내리게 만드셨어. Creó la tierra y creó a los árboles para que echaran raíz en la tierra. 물을 만드시고 물에 번성하는 물고기를 만드셨어. Y también creó los mares y para que ahí habitasen los peces. 그리고 하나님은 사람을 만드셨어. Y también Dios creó al ser humano. 하나님의 형상대로 만드셨어.
Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. 하나님께서 사람 속에 하나님의 영을 담아주셨어요. Y entonces en el ser humano fue puesto el Espíritu de Dios. 그래서 땅의 흙으로 사람을 지으시고 하나님이 생기를 냈어요. Y entonces el hombre fue hecho del polvo de la tierra y sopló Dios un aliento de vida en él. 하나님의 성령을 사람 속에 불어넣으셨다. Fue puesto el aliento de vida sobre el ser humano, Génesis 2:7. 그래서 지금도 성령이 계시지 않으면 하나님을 알 수도 없고 누릴 수가 없어요. Y si no está el Espíritu de Dios en nosotros, no podemos conocer a Dios y tampoco podemos encontrarnos con Dios. 처음부터 하나님 만났고 하나님과 교제가 가능해요. Porque desde el principio Él puso su Espíritu y a través de eso es posible encontrarnos y saber quién es Dios. 그 하나님의 말씀이에요. Y esto es la palabra de Dios. 에덴 동산에 선악과를 두고 다른 것은 다 임으로 하고 먹고 En el jardín del Edén puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y dijo, comerás de otros árboles, pero no de este. 공중에 나는 새도 물에 있는 물고기도 땅에 움직이는 모든 짐승도 다스려라. Entonces le dijo, tienes que soñar sobre todos los aves que están en los cielos, sobre los peces del mar y sobre todo ser que está en la tierra. 그래서 모든 과일도 마음대로 먹어라. Entonces tú tienes que comer todos los frutos como tú quieras. 한 가지는 안 된다. Solamente no comas de un fruto. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 안 된다. No comas del fruto de la ciencia del bien y del mal, no comerás. 먹으면 정령 죽을 것이다. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 하나님은 말씀한 대로 이루어지게 하세요. Por eso Dios, conforme a su palabra, conlleva la palabra. 선악과를 먹으면 죽게 되겠죠. Entonces tomaron el fruto del conocimiento del bien y del mal y murieron. 그런데 이 선악과를 먹으라고 유혹하는 존재가 있었어요. Pero hay un ser que tentó a los primeros seres humanos para que pudieran tomar este fruto de la ciencia del bien y del mal. 그 성경에는 사탄이다. Y la Biblia dice que él es Satanás. 하나님이 지은 남자와 여자에게 그것을 먹는 날엔 하나님처럼 된다. Y este ser mintió ante el hombre y la mujer diciéndoles que si comen de este fruto seréis como Dios. 말씀을 믿지 않고 사단의 말을 듣고 여자가 먹고 남자에게도 주었어. Y la mujer no creyó en la palabra de Dios, escuchó las palabras del diablo y también dio de comer este fruto al hombre. 그래서 말씀대로 영이 죽고 육도 죽고 지옥의 형벌까지 받게 되었어요. Y conforme a la palabra, murió el espíritu en el ser humano, su cuerpo físico, y habían de recibir la ira del infierno también. 하나님의 자녀고 하나님의 배경 가운데 있던 이제 남자와 여자는 사단이 배경이 되었어요. Antes eran hijos de Dios y vivían con el respaldo de Dios, pero ahora como son esclavos de Satanás, viven con el trasfondo de Satanás. 요한복음 8장 44절 마귀는 죽이는 자. Entonces Juan 8:44 dice que él es homicida desde el principio. 선악과를 먹고 죽게 만들었어. Entonces él provocó este homicidio al momento que el ser humano probó el fruto del conocimiento del bien y del mal. 열심히 살아도 반드시 죽어요. Y aunque vivas esforzadamente, morirás. 아주 성실히 착하게 살아도 죽어요. Aunque vivas muy amablemente, un día morirás. 정령 죽는 열매를 먹었습니다. ¿Por qué? Porque tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal. 하나님도 모르게 되고 마귀와 같이 살다가 마귀를 가두는 지옥에 누구나 가는 거예요. Entonces, sin conocer a Dios, sin encontrarse con Dios, viven con el diablo viviendo en esta tierra y un día irán al infierno. 나는 안 죽고 오래 살 거야. Digamos, yo no voy a morir, voy a vivir por mucho tiempo. 그래도 죽어요. Claro, aún así irás al infierno. 멋지게 잘해놓고 아주 떵떵거리고 살 거야. Digamos que vas a vivir muy hermosamente, muy elegantemente. 안 죽을 사람 한 명도 없어. No hay ninguna persona que nunca ha de morir. 왜냐하면 모든 사람이 죄를 범하였음에 ¿Por qué? Por cuando todos pecaron. 오직 말씀을 안 믿는 죄. El pecado de no creer en la palabra de Dios. 그래서 마귀에 장악됐지. Y es por eso que ahora viven en el pecado de estar conquistados por el diablo. 그래서 로마서 3장 23절 모든 사람은 죄인이기 때문에
Por eso Romanos 3:23, por cuando todos pecaron 하나님 만날 수 없다 이랬어요. y están destituidos de la gloria de Dios. 그래서 어떤 사람도 하나님 만날 수 없고 마귀에게서 빠져나올 수 없고 죽음과 지옥을 바꿀 수가 없어요. Entonces cualquier persona no se puede encontrar con Dios, no puede ser libre de Satanás y tampoco puede cambiar la muerte y la ira del infierno. 그래서 모든 사람이 구원이 필요해요. Por eso todas las personas necesitan la salvación. 죄에서 벗어나야 돼요. Entonces tienen que salir del pecado, 사단에게서 빠져나와야 돼요. tienen que salir de la esclavitud de Satanás. 죽음과 지옥 문제를 바꾸어야 해요. Tienen que cambiar el problema de la muerte y del infierno. 근데 아무도 스스로 할 수 없어요. Pero nadie puede salir por sí mismo. 왜냐 죄 없는 사람이 한 명도 없기 때문에 ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que pueda solucionar esto. 사단을 이길 사람도 한 명도 없고 Tampoco no hay ninguna persona que pueda vencer a Satanás. 죽음과 지옥 가는 것도 아무도 안 갈 수 없기 때문에 Por eso, y también no hay ninguna persona que no evite ir tanto hacia la muerte y el infierno. 그래서 하나님이 구원의 길을 준비하셨어요. Es por eso que Dios mismo preparó el camino de la salvación. 여자의 후손을 보내서 사단의 머리를 깨고 건져낼 약속을 주셨어요. Y Él dio la promesa de que enviará la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente. 약속한 대로 말씀이 육신이 되어 Entonces, conforme a la promesa, el verbo se hizo carne 우리 가운데 오셨어요. y habitó entre nosotros. 그분이 예수님이에요. Y Él es Jesús. 이 예수님은 하나님이신데 육신을 입고 오셨어요. Entonces, Jesús es Dios, pero vino en forma de hombre ante nosotros. 죽을 죄를 지었기 때문에 그것을 아무도 피할 수 없으니까 예수님이 대신 그 문제를 해결했어요. Entonces, como nadie puede evitar el problema de la muerte y del pecado, en vez de ello, el Señor Jesús murió por nosotros. 마귀에게 잡혀서 못 빠져나오니까 이 마귀를 꺾어야만 돼요. Y Él quebrantó al diablo, porque no cualquiera puede salir de la esclavitud del diablo. 죽은 이에 심판받고 영원한 형벌을 받아야 되는 이걸 해결해야 하니까. Y Él debía de solucionar la ira de la muerte y del juicio del infierno. 그래서 예수님이 이 문제를 해결하셨어요. Por eso Jesús solucionó este problema. 그걸 그리스도라고 해요. Y esto se le llama que Él es el Cristo. 어떻게 했냐? 마가복음 10장 45절. ¿Cómo lo hizo? Marcos 10:45. 우리 대신 죽는 거예요. Porque Él murió por nosotros. 그리고 우리를 죄와 사망의 법에서 건져내. Y también nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. 로마서 8장 2절. Romanos capítulo 8, versículo 2. 죄와 사망의 법에서 너를 해방한다. Te he librado de la ley, del pecado y de la muerte. 왜냐? 예수님이 대신 죽으신. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida en rescate por muchos. 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하고 Y venció y quebrantó al diablo, aquel que tenía al imperio de la muerte. 죽음을 이기고 부활하셨어요. Y él venció a la muerte y resucitó. 그분을 이름이 예수고 그 일이 그리스도의 일. Su nombre es Jesús y la obra que él hace es la obra del Cristo. 그래서 아무도 해결할 수 없는 문제. Es el problema que no cualquiera puede solucionar. 누구나 해결을 받아야 되는 문제. Es el problema que todos tienen que recibir solución. 예수님이 해결하셨어요. Pero Jesús solucionó esto. 그래서 계시록 3장 10절에 말씀이 있어요. Y también dice la palabra Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. 예수님을 영접하면 Si aceptas al Señor Jesús, 예수님 우리 안에 들어오신다. Él viene a morar en nosotros. 죄와 허물로 죽어서 하나님 알지 못하고 Pero como antes estaban muertos en sus delitos y pecados, no pueden conocer a Dios. 사단을 이길 수 없고 Tampoco pueden vencer a Satanás. 죽음을 면할 수 없어. Y tampoco pueden evitar la muerte. 다 해결하신 예수님이 나와 함께 있겠다고 약속했어. Pero el Señor Jesús, quien solucionó todo este problema, Él dijo, yo estaré junto contigo. 그래서 그 예수님을 내 속에 영접. Por eso tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. 영접하면 어떻게 되느냐? ¿Qué será de ti si la aceptas en tu corazón? 하나님이 말씀이신 하나님이 우리 오셔서 다 해결하고 영접하면
El Verbo se hizo carne y Él solucionó todos los problemas. Solamente tienes que aceptarle ahora mismo. 그리스도를 영접할 때 하나님을 만나는 거예요. Entonces, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, te encuentras con Dios. 죄와 사망의 법에서 법적으로 해방돼요. Y por ley eres libre de la ley, del pecado y de la muerte. 과거의 죄도, 현재의 죄도, 미래의 죄도 싹 다 없어져. Y todo pecado del pasado, presente y futuro ha terminado también. 하나님의 약속이. Porque esta es la promesa de Dios. 그래서 행위로 구원받는 게 아니고 믿음으로 받는. Por eso no recibimos la salvación por obras, recibimos la salvación por la fe. 그래서 생명으로 오시고 왕으로 오시고 제사장으로 오시고 선지자로 오신 한 분이지만 이 모든 문제를 해결하신 예수님이 내게 주인 될 때 Entonces el Señor Jesús vino como la vida eterna, Él vino como el profeta, sacerdote y rey para darte y solucionar esos problemas y ser el Señor de tu vida, 모든 문제에서 해방을. para librarte de todos los problemas. 이걸 보고 죽었다가 살았다라고. Y esto significa que estábamos muertos, pero ahora vives. 그거는 새로운 생명이 생긴 거예요. Entonces la salvación es recibir una vida eterna. 그래서 예수님이 내 속에 Por eso Jesús morando en ti. 한 번 오시면 영원히 계세요. Y Él viene a morar una vez y eternamente está contigo. 단 한 번 영접해도 영원해요. Si la aceptas una sola vez, eternamente estará contigo. 반복 고백하는 것은 확인하려고. Y por eso cada vez que lo confiesas tienes que confirmarlo también. 각인하고 잊어버리지 않게 해서 Y tienes que grabarlo para que no te olvides de Él. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님 만나는 길 대신 el camino para encontrarnos con Dios. 예수님을 Jesús mismo. 나의 왕으로, Él es mi rey. 나의 제사장으로, Él es mi sacerdote. 나의 선지자로 Él es mi profeta. 영접합니다. Y le acepto ahora. 그리스도 일을 하신 예수님, Jesús quien hizo la obra del Cristo. 사단을 멸하고 Deshizo las obras de Satanás. 불신앙의 모든 죄를 해결하고 Y solucionó toda incredulidad y problema del pecado. 죽음과 지옥의 형벌이 해결되게 Y también solucionó el problema de la muerte y la ira del infierno. 부활하신 Y Él resucitó. 예수님이 Jesús 내 안에 en mí. 영원히 계심을 감사합니다. Te doy gracias porque Él mora eternamente en mí. 예수님이 나의 생명이며 Que Jesús sea mi vida eterna. 나의 능력이 되심을 믿습니다. Creo que también Él es mi poder. 말씀을 통해서 Y que a través de la palabra, 구원받은 걸 확신하게 해주세요. que pueda tener seguridad de la salvación que ya he recibido, por favor. 각인되고 뿌리 내리게 Que 해주세요. pueda grabar y enraizar esto. 흔들리지 않게 해주세요. Y que no sea movido por nada. 사단에게 속지 않게 해주세요. Que no sea engañado por Satanás. 불신앙하지 않게 해주세요. Que no tenga incredulidad. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 자, 요한일서 5장 11절에서 13절 말씀이에요. 1 Juan capítulo 5 versículo 11 al 13. 또 증거는 이것이니 Y este es el testimonio. 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 Que Dios nos ha dado vida eterna. 이 생명이 그 아들 안에 있는 그것이라. Y esta vida está en su Hijo. 아들이 있는 자에게 생명이 있고 El que tiene al Hijo tiene la vida. 하나님의 아들이 없는 자에 생명이 없는. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 아멘. Amén. 예수님이 생명이에요. Jesús mismo es la vida eterna. 예수님이 그리스도라고 고백할 때 죽은 내 영이 살아나. Cuando confesamos a Jesucristo, el Espíritu que estaba muerto en nosotros vuelve a tener vida. 그래서 이제는 말씀을 양식으로 먹어야 돼. Por eso ahora tenemos que tomar como alimento la palabra de Dios. 구원받은 나는 하나님의 말씀을 들어야 돼. Nosotros que hemos recibido la salvación debemos de escuchar la palabra de Dios. 그래야 믿음이 생겨. Y entonces tendremos fe. 그래서 우리가 거짓말도 계속 들으면 믿어져.
Claro, incluso si escuchamos continuamente mentiras, un día creeremos en las mentiras. 그래서 사람 말 듣고 틀린 말 많이 들으면 그거 믿어요. Y escuchamos muchas palabras incorrectas, palabras de las personas y creemos en eso. 그래서 사단에게 자꾸 속아요. Por eso, continuamente somos engañados por Satanás. 진리이신 하나님의 말씀을 반복 들어요. Continuamente tenemos que escuchar la palabra de Dios que es la verdad. 그래서 말씀을 우리 안에 오신 생명 되신 성령께서 우리를 가르쳐 주세요. Entonces, el Espíritu Santo, que es la vida y que es la palabra, nos enseñará a nosotros. 하나님의 말씀을 통해서 네가 구원받은 사실과 구원 안에 있는 축복을 찾아내게 하세요. Y Él te ayudará para que disfrutes la bendición de la salvación que ya has recibido. 영원히 믿어야 할 내용, Y creerás eternamente en esto, 말씀하신 대로. conforme a la palabra. 예수님은 사단의 일을 멸하신 참 왕이다. Que Jesús es el verdadero rey quien deshizo las obras de Satanás. 우리의 모든 죄를 대속해 주신 참 제사장. Y es el verdadero sacerdote que murió por todos nuestros pecados. 죽음과 지옥의 형벌을 해결하고 부활하셔서 하나님 만나는 길 되신 선지자. Y es el verdadero profeta que nos permite encontrarnos con Dios porque Él solucionó el problema de la muerte y el juicio del infierno. 그래서 내 안에 오신 분이 예수님 그리스도시다라는 것을 영원히 믿어요. Por eso, eternamente creemos que Jesús viene a morar en nosotros. 사단이 가장 무서워하는 그리스도. Y Satanás le teme en gran manera a Cristo. 그래서 그리스도에 대한 확신. Tienes que tener la seguridad de que eres cristiano. 과거, 현재, 미래 문제가 다 해결되었다는 것에 대한 확신. La seguridad de que todo el problema del pasado, presente y futuro ha terminado ya. 그래서 나는 죄 해결됐다. Por eso Él ha solucionado tus pecados. 사단도 끝났다. Ha terminado la obra de Satanás en ti. 죽음과 지옥도 해결됐다. Y ha solucionado el problema de la muerte y del infierno. 확신하셔. Ten seguridad de esto. 그래서 뭐 있는 문제는 그럼 뭐 지금 문제 있는데요 이럴 수 있어. Claro, puedes decir, aún tengo problemas. 그것은 하나님의 계획이 있어. Dentro de eso está el plan de 그 Dios. 문제를 통해서 하나님도 영광 받으시고 우리에게 믿음을 더하게. Y a través de ese problema Dios recibe la gloria y también Él nos dará la fe. 그리스도를 영접하는 순간 우리의 모든 문제는 끝이에요. En el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, todos los problemas terminaron ya. 모든 문제는 그리스도 각인 뿌리 체질 만드는데 계획이. Entonces, el arrepentimiento es que podamos grabar a Cristo, enraizarlo y tenerlo como naturaleza, Él quien ha solucionado todos los problemas. 그래서 구원에 대한 확신을 가지시고 속지 마셔요. No sean engañados y tengan la seguridad de la salvación. 감사합니다. Oremos. 하나님 우리를 구원하시고 항상 함께 하심을 감사합니다. Dios, gracias por estar siempre con nosotros y por darnos la salvación. 구원의 확신을 갖게 해주세요. Que podamos tener la seguridad de la salvación, por favor. 구원이 흔들리지 않게 해주세요. Y que no seamos movidos en medio de esta salvación. 말씀으로 확인하게 해주세요. Que podamos confirmar a través de la palabra. 말씀을 통해서 Y que a través de la palabra, 하나님께 영광을 돌리게 해주세요. que podamos dar la gloria ante Dios. 24 나를 통치하시는 Que 24 horas quien gobierna mi vida. 그리스도께 감사드리며 Te doy gracias a ti, Cristo. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 언제 만나요? Nos vemos la próxima semana.